Nanti ada Pak Timo yang bisa bantu juga kalau ada yang ngerti mungkin tanyakan ke Pak Timo. Ya, oke, kalau gitu kita mulai aja hari ini. Helen, Ya, ya, oke, you can start now. 오케이. Hello, 안녕하세요. 저는 한국에서 여러분들의 스폰서를 맡고 있는 헬렌이라고 합니다. 샤론로즈 마스터 헬렌입니다. Iya, saya Helen. Saya ada sponsor dari Korea. 이렇게 지금 제가 다른 파트너분을 만나고 이제 집에 돌아가는 중입니다. Tadi saya habis ketemu sama partner saya, terus sekarang saya lagi di jalan pulang. Sekarang. 지금 코로나 때문에 한꺼번에 많이 모이지는 못하잖아요. 그래서 5명 이하 소그룹으로 계속 만나고 그리고 지금 이렇게 줌으로 활동하고 있습니다. Karena corona kan sekarang nggak boleh ngumpul banyak-banyak. Jadi biasanya kalau misalnya kumpul, ketemu tuh 5 orang, atau pakai Zoom kayak gini sekarang. 여러분도 지금 그렇게 애터미 사업을 활동을 하고 계실 거라 믿습니다. Saya juga percaya teman-teman di Indonesia juga melakukan hal yang sama. 오늘은 저를 모르시는 분도 계실 것 같아서 저에 대해 제가 왜 애터미를 하게 됐는지 좀 말씀을 드리려고 합니다. Mungkin ada yang belum tahu siapa saya mau cerita juga gimana saya mulai bisnis Atomi ini. 저는 어릴 때부터 꿈이 아주 많았어요. 여러 개였어요. Jadi dari dulu tuh saya punya mimpi yang banyak. 그리고 공부도 잘했고요. Terus saya rajin juga belajar dari dulu. 그리고 저희 부모님도 경제적으로 여유로웠어요. Jadi dan kebetulan ya dari dulu memang keuangan keluarga saya tercukupi. 그래서 저는 의사의 꿈도 키워보고 변호사의 꿈도 키워보고 교수의 꿈도 키워봤습니다. Jadi saya pernah bermimpi jadi dokter, jadi suster, terus jadi dosen juga. 대학교를 졸업하고 공무원이 됐어요. 국가기관에 들어가게 됐어요. Jadi saya setelah lulus kuliah akhirnya saya menjadi pegawai negeri. 세상에 공부하는 게 제일 쉽더라고요. 세상에서 공부하는 게 되게 제일 쉬운 일이더라고요. 공부, 스터디. 제일 쉬운 일은 공부하는 거더라고요. Tapi saya pikir ternyata yang paling gampang di dunia ini adalah belajar. 회사에 들어가서 돈을 벌기 시작하니까 세상이 어려운 세상이구나를 깨달았습니다. Iya, kenapa? Karena setelah saya masuk ke perusahaan dan saya bekerja, cari uang, ternyata saya baru nemuin itu tuh hal yang tersulit. 그때 하는 일이 만족스럽지 않았어요. Dan saya merasa kurang puas atas pekerjaan yang saya kerjakan waktu itu. 그리고 예전의 꿈을 되짚어봤어요. 되짚어는 뭐예요? 예전에 내가 꾸었던 꿈들을 다시 생각하게 되었다. Jadi saya mulai berpikir lagi tentang mimpi-mimpi yang pernah saya pikirkan waktu dulu. 내가 왜 교수나 의사나 변호사를 하고 싶었을까? Kenapa ya saya dulu pengen jadi dokter, pengen jadi suster, pengen jadi dosen. 내가 슈바이처가 된다거나 그냥 봉사를 위해 그 직업을 갖고 싶어 한 게 아니었더라고요. 다시 말씀해 주세요. 죄송해요. 슈바이처가 된다거나 봉사를 하기 위해서 그 꿈을 원했던 게 아니었다. Jadi kayak sepertinya saya menginginkan itu tuh bukan hanya untuk kepuasan diri sendiri. 결국은 돈이었어요. Iya, pada akhirnya ujung-ujungnya uang lagi. 안정적인 고소득을 얻기 위해서 그동안 제가 꿈을 꾸었더라고요. Iya. Jadi ternyata mimpi-mimpi itu saya cari tuh untuk cari zona amannya saya gitu. 그래서 일을 하면서 그냥 재밌는 상상을 해봤어요. Jadi saya sambil bekerja tuh saya selalu mikirin hal-hal yang menyenangkan. 한 달에 1,000만 원씩 연금성 소득을
받게 해주는 일이 있었으면 좋겠다. 1,000원이요? 1,000만 원. 1,000만 원. 100 juta. 100 juta ya, Pak? 100 juta kalau ini. Iya, 100 juta ya. Jadi saya pengen nih saya dapat kerjaan yang 1 bulannya dapat pemasukan 100 juta. 근데 세상에 그런 일은 없었어요. 그냥 재미로 상상한 거였어요. Tapi kan susah ya, maksudnya cari kerjaan yang sebulan dapat 100 juta di mana gitu. Jadi akhirnya saya kayak cuma ngebayangin gimana ya caranya, kayak sambil iseng-iseng gitu. 그러다가 애터미 제품을 써보게 되었는데요. Nah, di saat-saat seperti itu saya kebetulan mulai coba produknya Atomy. 처음에는 애터미 사업을 할 거라고는 전혀 생각을 안 했고요. 단순히 싸고 좋으니까 쓰기 시작했어요. Awalnya saya nggak ada kepikiran buat memulai bisnis ini sama sekali, cuman karena produknya aja bagus dan saya coba. 그러다가 애터미 사업에 대해서도 듣게 되었어요. Dan akhirnya saya juga dengar tentang bisnis Atomy ini. 그런데 이 애터미 사업이 제가 그렇게 꿈꾸던 한 달에 1,000만 원씩 연금성 소득을 받는 그런 일이 될 수 있다는 걸 깨달았어요. Nah, dan setelah saya dengar tentang bisnis Atomy ini, saya sadar, oh ternyata ini ada peluang untuk saya bisa dapat 100 juta yang saya bayang-bayangin itu per bulan. 처음부터 월 1,000만 원 연금성 소득은 만들 수 없다는 걸 알지만 Walaupun saya tahu saya nggak bisa langsung mencetak 100 juta dalam 1 bulan dengan hanya bisnis ini gitu. 내가 소비자를 모으고 그 소비자 가운데서 사업자가 나오고 또 다른 국가로 이게 퍼져나간다면 언젠가는 연금성 소득 1,000만 원이 만들어질 수 있다는 확신이 들었어요. Jadi saya yakin kalau misalnya untuk menghasilkan 100 juta itu saya harus mengumpulkan banyak orang dan banyak anggota sampai udah semakin banyak baru saya bisa dapat 100 juta itu. 그래서 애터미 1,000만 원 연금성 수당이 첫 번째 목표가 아니라 200만 원 연금성 수당을 첫 번째 목표로 잡고 소비자를 일단 만들어 나가야 되겠다 생각을 했어요. Nah, jadi saya bikin rencana saya yang pertama bukan untuk dapat uang 100 juta, tapi naik lagi jadi 200 juta dan saya ingin mengumpulkan banyak orang untuk ikut bisnis ini. Bukan. Saya 잘못했었군요. 2 juta won. Jadi tidak menjadi 100 juta. Tadi programnya mau hanya 2 juta won. Oh, 2 juta. bukan 2 juta won. 20 juta rupiah kan ya? 왜냐면 이 애터미 사업이 왜 그렇게 고소득의 연금성 소득을 만들 수 있다고 생각했냐면 네. 네, 여기까지. Kenapa saya berpikir saya bisa mengumpulkan orang dan menghasilkan 2 juta won itu? 한 번 애터미를 쓰면 반복적으로 쓸 수밖에 없는 가격과 품질이 있기 때문이에요. Karena kalau produk ini tuh orang akan rutin terus pakai gitu. Kalau habis pakai lagi, habis beli pakai lagi produknya. 가격과 품질이 아주 좋기 때문에 내가 스스로 원해서 반복적으로 선택을 하는 거예요. Jadi biasanya orang-orang akan milih karena kualitas sama harganya itu cocok, maksudnya harganya juga nggak terlalu mahal, kualitasnya bagus, jadi orang-orang bakal terus beli gitu, bakal terus jadi konsumen. 그래서 내가 소비자를 만들기 시작하고 그 소비자 중에 나처럼 사업하는 애터미 사업을 할 사람을 만나서 또 성장을 시키면 고소득으로 계속 올라갈 수밖에 없는 구조다라고 판단했어요. Jadi saya juga pikir kalau misalnya saya cari banyak anggota, terus saya juga bantu anggota itu untuk menjalankan bisnisnya, saya bisa mencapai target saya. Saya percaya saya bisa mencapai target saya.
그래서 1년 동안은 같이 일할 사업 파트너가 생기진 않았어요. Jadi selama 1 tahun saya nggak dapat partner untuk bisnis Atomi ini. 그동안 계속 소비자를 만들면서 그 소비자들에게 애터미 비전을 조금씩 알려주면서 미팅에 계속 초대하면서 1년 동안 보냈어요. Tapi saya dalam 1 tahun itu saya banyak ketemu banyak orang, saya memperkenalkan sedikit-sedikit tentang produk Atomi dan bisnis Atomi selama 1 tahun. 그러다가 처음에 말레이시아에 또 소비자들이 만들어지기 시작했고요. Malaysia ya? 네네. Oke, jadi pertamanya saya dapat anggota di Malaysia. 그리고 1년 뒤에 인도네시아 티모를 만나서 사업을 같이 진행을 시켰어요. Lalu setahun kemudian saya ketemu Pak Timo dan saya mulai bisnis Atomi di Indonesia. 그렇게 해서 점차 사업 파트너가 많아져서 지금 현재 샤론 로즈 마스터까지 와 있습니다. Nah, jadi sejak dari situ semakin banyak partnernya dan 아까 뭐라 그랬죠? 뭐가 됐어요? 샤론 로즈 마스터. 사르노즈 마스터. 난궁하지가 없다. 문제도 사르노즈 마스터 itu aja. Iya. 야, 오케이. 하세요. 네. 지금 제 하위에는요. 인도네시아, 말레이시아, 중국, 필리핀, 캄보디아, 러시아 이렇게 많은 나라에서 사업을 같이 하고 있는 파트너들이 많이 나와 있어요. 생겼어요. Jadi sekarang di bawah saya, partner saya udah ada dari Indonesia, Malaysia, Kambodia, Rusia, dan tadi negara-negara yang tadi disebutin yang sama ikut bisnis di Atomi. 작년에 인도가 오픈을 했는데 인도에도 소비자가 있어요. Waktu tahun lalu saya juga buka member di India, di India juga ada anggota di sana. 그리고 올해 터키와 영국이 오픈을 하는데 이미 그곳에 제 소비자가 있어요. Di tahun ini mau di Turki sama di 터키랑 죄송해요. 터키랑 영국. Di Inggris, di Turki sama di Inggris juga udah ada anggota di sana tahun ini. 내년에는 독일이랑 유럽 전역이 오픈을 할 거예요. Untuk tahun depan saya rencananya mau buka juga di sekitaran Eropa. 지금은 그 지역에 소비자만 있지만 그 사람을 통해서 또 소비자를 만들어 나가고 그러다 보면 사업 파트너가 또 생길 거예요. 영국이랑 인도랑 터키에. Ya walaupun di sana di India, di Inggris, di Turki masih cuman anggotanya aja, tapi melalui anggota yang di sana untuk cari partner lagi, nanti bisa bertumbuh lebih banyak lagi. 이렇게 애터미는 내가 인맥이 많아서 넓게 퍼져나가는 게 아니라 이렇게 인맥을 타고 가서 인맥이 펼쳐지는 기적 같은 사업이라고 할 수 있어요. Jadi bukan relasi saya yang banyak, tapi saya menuju satu orang ke satu orang itu yang bisa buat anggotanya semakin banyak. 그래서 애터미는요, 연금성 고소득을 만들기 위해서 하는 거라고 생각하시면 돼요. 연금성은 passive income. passive income. 야. 다시 말씀해 주세요. 죄송해요. 애터미 사업을 하는 목적은 연금성 고소득을 위해서 하는 거라고 생각하면 돼요. Jadi bisnis Atomi ini bisa kita anggap sebagai kita cari uang untuk passive income di sini gitu. Jadi untuk mendapatkan passive income. 지금 당장 펜션. 우왕 펜션하고 뭐 이런 것들은 아니 우왕 펜션
uang 수고하세요, pen. 수고하세요. 네. 지금 당장 요만큼 일해서 요만큼 버는 사업은 분명히 아니에요. Iya, jadi nggak bukan yang apa ya, bukan yang nih Kak, kamu bikin ikutan bisnis Atomi dapatnya segini, nggak seperti itu. 나중에 이만큼 일하고 이만큼 벌기 위해서 지금 조금씩 기초를 다져가는 과정이 반드시 필요해요. Jadi perlu prosesnya untuk dari yang sedikit buat jadi bukit itu perlu proses. 그래서 지금 시작하신 분들은 나는 이만큼 일했는데 이만큼 못 버네라고 부정적으로 생각하시는 분도 계실 거예요. Jadi mungkin pasti ada di antara teman-teman yang, kok aku baru dapat segini ya, itu nilai uangnya misalnya. Kok aku nggak bisa mencapai segini ya? 그런데 이 시기에 동안 기초를 잘 다져 놓으면 나중에는 이만큼 일하고 이만큼 벌 수 있거나 아예 일을 안 해도 엄청 큰 소득을 연금성으로 받을 수 있게 됩니다. Iya, jadi walaupun sekarang misalnya dapatnya sedikit, tapi nanti lama-lama yang tadinya sedikit bisa jadi banyak gitu. Jadi dan itu yang bahkan ketika kita tidak bekerja pun uang itu passive income itu masuk sendiri gitu. 세계 어느 나라를 찾아봐도 고소득의 연금성 소득을 얻을 수 있는 안정적인 연금성 소득을 얻을 수 있는 사업은 없어요. Jadi kalau kita pikir sebenarnya di dunia ini nggak ada perusahaan yang bisa kasih passive income yang seperti Atomi ini. 물론 돈을 많이 투자를 하거나 특별한 능력을 가진 분들은 그런 사업을 찾을 수 있을 거예요. Ya kalau misalnya memang kita investor atau memang kita yang jago di bidang itu mungkin bisa. 하지만 나의 성실함과 나의 시간만 이 두 가지만 투자해서 이렇게 고소득의 안정적인 연금성 소득을 얻을 수 있는 건 어느 나라에도 없습니다. Tapi nggak ada perusahaan yang cuman kita modal waktu sama modal diri sendiri aja bisa menghasilkan passive income itu nggak ada. 이 핵심적인 사업의 비전을 반드시 알고 잊지 말고 꼭 기억하고 있어야 돼요. Jadi jangan lupa inti dari bisnis ini itu apa, sama bisnis Atomi itu apa, harus diingat terus katanya. 이것은 단지 애터미의 마케팅 플랜이 좋아서만이 아니에요. Jadi ini berjalannya bisnis Atomi ini bisa berjalan baik itu bukan karena marketing plan-nya bagus aja, nggak hanya itu. 다른 네트워크 마케팅, 이 네트워크 마케팅, 저 네트워크 마케팅에서 우리도 애터미처럼 바이너리 방식이고 우리도 애터미처럼 IP랑 UGB가 없고 이런 식으로 자꾸 마케팅 플랜만 비교할 거예요. Oke, jadi kita misalnya ngebanding-bandingin, kalau di Atomi ada tadi beliau nyebutin istilah, cuman saya istilahnya kurang paham, Ya, Pak Tommy. binary system di Atomi marketing plan-nya. Ya. Misalnya marketing plan-nya ada ini, bukan membandingkan tentang gimana cara kita menggunakan marketing plan yang baik, tapi 하지만 애터미의 가장 핵심이 되는 연금성 소득을 안정적으로 받을 수밖에 없는 것은 바로 제품력에 있습니다. Oke. Jadi sebenarnya kekuatan kita bisa menerima passive income itu dengan secara bertahap itu sebenarnya kekuatannya ada di produknya. 바로 믿을 만한 제품력이죠. Jadi si produk ini memang terpercaya, kualitasnya bagus juga. 어느 회사나 자기네 제품이 제일 좋다고 말하죠. Biasanya kan setiap perusahaan pasti ngomong kalau produknya mereka itu yang paling bagus. 하지만 애터미는 한국 정부 연구기관에서 정말 품질을 믿을 만하게 인증을 받아서
나온 제품들이라는 거예요. Jadi kebetulan produk Atomy ini produk yang dipercaya keunggulannya gitu ya, kualitasnya di Korea, di Cina juga. 그리고 해외에서도 공신력 있는 곳에서 인증을 받았다는 거죠. 공신력이 뭐예요, Pak Tim? 어, ada yang dari pemerintah bisa di surat-surat yang mengaku itu yang itu surat-surat yang jelas. Oh, diakui oleh pemerintah maksudnya? 그래서 Mungkin surat 공신 izin itu ya, yang- surat izin Iya, tiap surat negara. Ya, Heeh. 그래서 진짜 믿을 만한 회사인지 이 회사에서 말하는 것들을 믿을 만한지 그걸 꼭 판단하셔야 되고요. Iya, jadi kita bisa menilai Atomy ini dari kualitasnya itu ya, dia punya izin-izin punya surat izin gitu ya, punya surat izin, terus dia kualitasnya juga udah diakui sama tadi ya Korea Cina juga. 애터미 제품은 누구나 인정하는 프리미엄 퀄리티예요. Jadi Atomy ini kualitasnya premium yang diakui sama siapapun. 프리미엄 명품. 된 거예요? 잘했어요. 네네네네. 네, 프리미엄 퀄리티 그건 누구나 인정을 해요. 누구나. 그런데 가격은 너무 저렴하다는 거예요. 그 퀄리티에 비해서 너무 저렴하다는 거예요. Nah, cuman ini kelebihannya lagi adalah Atomy ini tuh kalau bisa dibilang dia kan punya kualitas premium, produknya tuh kalau bisa dibilang produk yang mahal harusnya, tapi harganya itu murah. 이 두 가지를 다 만족시키는 회사는 애터미밖에 없어요. Nah, jadi ini yang banyak konsumen merasa puas gitu pakai Atomy itu karena si kualitasnya bagus, harganya murah. 그래서 단순 소비자일지라도 애터미 제품을 쓰는 것만으로도 이익이 될 수 있기 때문에 반복 구매를 일으켜서 연금성 소득을 받을 수 있게 하는 거예요. Jadi kalaupun misalnya kita pakai Atomy buat diri sendiri, terus kita pakai terus kita jadi anggota juga itu bisa menghasilkan passive income juga. 예를 들면 애터미의 앱솔루 세트가 있죠. 그거 뭐예요? 앱솔루 세트라고 하시면 다 아실 거예요. 제품이 화장품이거든요. Ada produk namanya Absolute apa ya tadi saya nggak tahu. 네. semua mengerti. 앱솔루 세트에는 EGF가 들어있죠. EGF? 네네. EGF라는 jadi di produk si Absolute itu dia di dalamnya ada EGF는 피부를 재생시키는 굉장히 비싼 원료예요. Oke, jadi si EGF itu tuh punya kemampuan untuk memperbarui kulit. 이런 EGF가 들어간 화장품 한 세트 가격이 평균 150만 원이에요. 150만 원이면 17 juta. 17 juta, oke. Jadi kalau misalnya untuk produk yang normal yang punya EGF itu yang bisa memperbarui kulit biasanya sekitar 17 juta untuk satu paket. 그런데 애터미 인도네시아에서 앱솔루트 세트 가격 얼마죠? Tapi di Indonesia yang Absolute set itu berapa ya harganya di Indonesia? 3,2. berapa ya? 3,2 satu set. 3,2. Ya. 네. 차이가 굉장히 많이 나죠. 그런데 더 중요한 것은 150만 원짜리에 들어간 EGF보다 애터미 앱솔루트 세트에 들어간 EGF가 더 퀄리티가 높은 EGF라는 거예요. Oke, tapi yang paling penting adalah
yang kita punya absolute set itu tadi kan 3,2 ya. Jarak sama selisih harganya sangat jauh sama yang produk yang normalnya harusnya 17 juta ini. Dan yang paling penting adalah kandungannya, isinya lebih bagus, jauh lebih bagus dari yang 17 juta tersebut. 다른 곳에 들어간 EGF는 동물성 EGF고요. 애터미 EGF는 식물성 EGF로 굉장히 흡수가 더 잘 돼요. Oke, jadi kalau yang normal harga 17 juta itu biasanya ada kandungan hewan, kandungan hewaninya di dalam produk tersebut. Tapi kalau di kita itu pakai kandungan tumbuhan, pakai tumbuh-tumbuhan di mana bisa nyerap ke kulit lebih cepat. 그래서 2년 전에 이 앱솔룻 화장품 세트가 나왔을 때 이걸 쓰면 쓸수록 하나 쓸 때마다 100만 원씩 버는 느낌이 드는 거예요. Oke, jadi saya tuh setiap pakai ini tuh, pakai si Absolute Set itu tuh ngerasanya kayak, oh saya udah nyimpen uang sekitar 10 jutaan gitu. 네, 그래서 단순히 애터미 제품을 쓰기만 해도 이렇게 돈을 버는 느낌이 받을 수 있을 정도로 재구매를 일으키는데 애터미 사업을 하면은 정말 수당을 내 통장에 받으면서도 일을 하니까 더 애터미 사업을 하고 싶어하는 사람이 많겠죠. 오케이. 선생님 죄송해요. 좀 간단하게 좀 천천히 말씀해 주세요. 제가 다시 말씀해 주시겠어요? 네. 다시 말할까요? 네. 네, 그러면 죄송해요. 네, 소비자도 이렇게 돈을 버는 느낌을 받으면서 제품을 쓰는데 Oke, jadi kita tuh bisa ngerasain pakai produk Atomy sambil dapat uang juga gitu. 사업자는 돈을 정말 내 통장에 받으면서 일하니까 얼마나 신나겠어요. Iya, karena kayak sambil bekerja terus uangnya masuk ke rekening kita gitu ya. Pasti kan senang banget, bakal sesenang apa ya gitu kalau itu terjadi. 그렇게 훌륭한 제품력과 훌륭한 마케팅 플랜으로 고소득의 연금성 소득을 만들 수 있는 사업이 애터미 사업입니다. Iya, jadi bisnis Atomy ini sebenarnya kekuatannya ada di marketing plan juga sama di kualitas produknya. gitu. 대신에 아까 기억하라고 하는 거 지금 기억하시는지 모르겠네요. 지금 당장 요만큼 일해서 요만큼 벌 수 있는 사업은 아니에요. Tapi saya ingatkan sekali lagi, tadi juga saya udah bilang, nggak bisa instan langsung dapat besar. 나중에 요만큼 일하고 이만큼 벌기 위해서 일하는 사업이에요. Ya, jadi prosesnya itu dari kecil, dari sedikit demi sedikit, lama-lama baru jadi bukit gitu. 그렇기 때문에 사업하는 방법이 지금까지 있었던 사업이랑은 달라요. Makanya cara kerja Atomy itu sangat beda sama perusahaan-perusahaan yang lain. 연금성 소득을 만드는 방향으로 일을 하셔야 됩니다. Jadi kita itu bekerja itu untuk dapat passive income. 그러려면요, 일단 첫 번째로는 소비자를 만드는데요. 그 소비자한테 여기까지만 말씀드릴게요. 소비자를 만들어야 된다는 거죠? 잘 안 들려서. 네, Okay. 소비자를 만들어야 하는데. Oke, jadi nomor satu itu kita harus buat anggota. 소비자를 만드는 데 있어서 판매에만 너무 집중을 하면 안 된다는 거예요. Oke, tapi kalau kita misal mau buat anggota juga jangan terlalu fokus sama penjualan. 소비자의 또 커스터머를
konsumen. 네. 그래서 내가 얼마나 많은 제품, 얼마나 많은 금액의 제품을 많이 판매하는 것이 중요한 게 아니에요. Jadi bukan, tadi maaf yang tadi maksudnya customer ya. Jadi bukan seberapa banyak kita bisa jual produknya. Jadi bukan hanya itu yang penting. 제품을 애터미 제품의 신뢰를 빨리 갖게 하기 위해서 소비자를 만들고 그 소비자한테 판매를 하는 거지. Jadi yang pertama itu kita harus buat kepercayaan dulu buat si konsumennya bisa percaya kalau si Atomy ini produknya terpercaya gitu. 진짜 판매를 위해서 파는 건 아니라는 거예요. Jadi ambil kepercayaannya dulu, bukan kita cari berapa banyak orang yang harus kita tawarin gitu untuk beli produk ini. 연금성 소득을 받기 위한 시스템을 구축해 나가는 과정이라고 생각해야 돼요. Oke, jadi itu harus jadi kepercayaan yang kita kasih itu, yang kita cari itu dari para konsumen itu salah satu proses kita untuk maju ke langkah selanjutnya. 그래서 소비자를 만들고 소비자들에게 애터미 제품을 써보게 하는 거는 1단계. Oke, jadi langkah pertama itu kita harus kenalin dulu produknya ke konsumen dan biarin konsumen coba dulu ke produknya. 그것보다 더 중요한 애터미 업무가 있어요. Tapi ada yang lebih penting lagi. 다 된 거예요? 네. 그러자. 뭘까요? 답을 아시는 분 계신가요? Ada yang lebih penting lagi apa? Ada yang tahu nggak? Dalam 판매하는 것보다 더 중요한 애터미의 핵심 업무. pekerjaan di Atomy atau ya kerjaan di Atomy yang paling penting. 뭘까요? Ada yang tahu? 제가 답을 말씀드리겠습니다. Saya akan jawab. 미팅 참석입니다. Hadir di meeting. 나도 참석시키고요. 내가 만나는 사람마다 애터미 미팅에 초대를 하는 게 가장 중요해요. Jadi sangat penting untuk kita undang setiap orang untuk datang ke meetingnya Atomy. 네, 내가 나 혼자서라도 계속 미팅에 참석하는 힘을 길러야 남도 초대할 수 있는 힘이 생겨요. Jadi kita harus bertekad terus. Jadi meetingnya harus rajin supaya bisa undang banyak orang juga gitu. 내가 나도 초대 못하면서 어떻게 남을 초대하겠어요? 내가 초대 못하면서 어떻게 남을? Saya juga enggak bisa hadir, bagaimana bisa undang orang yang lain. Ya. 내가 나를 먼저 미팅에 초대하는 힘을 길러야지 남도 초대하는 힘이 생기는 거예요. Ya, jadi kita juga harus ada apa ya? Harus ada inisiatif untuk bisa hadir supaya saya juga bisa undang orang yang lain. 결국에는 애터미 업무의 핵심은 내 파트너를 미팅에 안착시키는 거고요. Oke, jadi sebenarnya yang penting adalah pekerjaan yang penting di Atomy adalah membawa anggota kita untuk duduk meeting di meetingnya Atomy gitu. 그러려면 내가 먼저 미팅에 안착되어야 해요. 죄송해요. 아까 뭐예요? 안착. 안착. hadir. Oh iya. Sendiri harus hadir di meeting.
Iya, jadi kitanya harus inisiatif untuk hadir dulu di meeting gitu. 그리고 내가 미팅에 참석하는 태도가 중요해요. Oke. Terus 잠깐만요. 태도가 뭐죠? 태도? attitude. Oke. Terus sikap yang kita penting itu kita ikut meeting di sikapnya penting. Iya, jadi kita menghadiri sikap, meeting sikap. itu juga sikap kita penting. 내가 미팅에 집중하는 모습을 보여야 내 파트너도 미팅에 집중할 거예요. Oke, jadi kita harus memperlihatkan kita juga fokus gitu ya sama meetingnya supaya orang-orang yang kita bawa meeting juga bisa ikut fokus. 몸은 미팅에 있는데 정신은 다른 데 가 있으면 그거는 참석한 게 아닌 거예요. Jadi kalau misalnya kita menghadiri meeting Atomi, tapi pikiran kitanya kemana-mana, itu berarti kita sama dengan nggak menghadiri meetingnya gitu. 애터미는 파트너들이 내 모습을 무섭게 복제가 돼요. 내 모습이 내 파트너에게 무섭게 복제가 돼요. Oke, jadi kita harus kasih apa ya? Harus kasih image yang supaya orang-orang yang kita bawa meeting juga segan gitu. 내가 내 파트너에게 원하는 모습대로 내가 행동해야 되고. Oke. 네. Oke, jadi kita harus memperlihatkan, misalnya kita pengennya mereka gimana, kita harus nyontohin juga gitu. 내가 내 스폰서에게 원하는 모습대로 내가 행동해야 내 사업이 잘 돼요. Oke, jadi misalnya si sponsor kita pengen apa, kita juga maksudnya nurut gitu ya. Jadi supaya alur pekerjaannya berjalan dengan baik. 그리고 긍정적인 마인드로 애터미 미팅에 참석해야 돼요. Dan ini juga penting untuk menghadiri meeting Atomi dengan pikiran yang positif. 그리고 주체적이고 주도적으로 미팅에 참석해야 돼요. 오케이. 주도적. 성사님, 뭐라고 해야 될까요? 주체적이고 주도적 너무 어려운가요? seperti punya sendiri. Harus 좀 어렵게. harus memiliki diri sendiri. Memiliki diri sendiri. 주인. Ya, seperti itu. Iya. Jadi seperti tuan rumah. Oke, iya paham. Jadi harus kita di meeting Atomi itu seperti tuan rumah sendiri gitu. 그리고 내 파트너들도 그렇게 긍정적이고 주체적이고 적극적으로 미팅에 참석시키면 내 일은 끝나는 거예요. Oke, jadi tugas kita kalau misalnya kita udah bisa bawa orang untuk meeting dan kita bisa bisa membawa meeting itu, kita bisa memimpin meeting itu seperti tuan rumah sendiri, udah kerjaan kita sebenarnya udah selesai. 그래서 결국은 애터미의 1단계는 소비자를 만드는 거고 궁극적으로는 이 미팅에 계속 참석시키는 거. 그게 가장 애터미의 핵심 업무라고 생각하시고 그 방향대로 일을 하시면 됩니다. Oke, jadi yang paling penting pekerjaan di Atomi adalah satu, kita cari konsumen, terus yang kedua adalah kita bawa banyak orang ke meeting Atomi. 그러면 정말 신기하게 내 그룹이 성장하고 커가고 자리 잡아가는 거를 볼 수 있을 거예요. Nah, kalau kita menjalani dua pekerjaan itu aja sedikit demi sedikit, seiring berjalannya waktu, kita bakal banyak ngelihat orang-orang anggota-anggota baru dan semakin besar gitu kerjaan kita. 이 고소득의 연금성 소득을 가져다주는 이 애터미의 업무는 이렇게 단순해요. 어렵지가 않아요. Jadi sebenarnya untuk bikin passive income di Atomi itu nggak susah. Salah satunya tadi yang dijelasin sama Ibu Helen.
쓰고, 소비자 만들고, 미팅에 참석시키고, 이게 끝이에요. Jadi cuma 3. Pertama kita coba produknya, kedua kita cari konsumen, ketiga kita bawa orang-orang ke meeting. 근데 Cuman 3 힘든 건 내 마음이에요. Sebenarnya yang capek mungkin hati kita katanya. 내가 너무 조급하게 생각하고 인내하지 못해서 내 마음이 힘들어집니다. Oke, yang bikin capek itu mungkin kita nggak bisa puas sama diri sendiri, sama mungkin kalau misalnya kita kurang sabar nih, kenapa yang nggak berhasil, mungkin capeknya di situ. 지금 당장 요만큼 일한 만큼 요만큼 벌려고 하기 때문에 애터미 사업이 마음이 힘든 거예요. Jadi mungkin capeknya proses menuju dari yang sedikit ke bukitnya itu katanya. 일 자체는 힘들 게 하나도 없어요. Tapi sebenarnya kalau kerjaannya yang dilakukannya sebenarnya nggak ada yang sulit, nggak ada yang melelahkan. 그리고 애터미 안에서의 노력은 절대 배신하지 않아요. Dan satu lagi, kalau usaha kita, tekad kita di Atomi itu nggak akan mengkhianati hasil. 잠깐은 조금 결과는 시간적으로는 다를 수가 있어요. Jadi setiap orang itu bakal menghasilkan hasil yang berbeda-beda waktunya. 하지만 도착지는 누구나 100% 똑같아요. Tapi tujuannya 100% semua orangnya pasti sama, pasti nyampe ke tujuannya. Tapi waktunya mungkin setiap orang berbeda. 주식처럼 투자를 했는데 이게 주식이 떨어질 수 있고 이런 게 아니에요. 애터미는 반드시 성공해요. Kayak kita invest saham itu biasanya kalau invest saham kadang turun, kadang naik, tapi Atomi itu nggak kayak gitu. 인내만 있으면 돼요. Jadi perlunya ketekunan aja dan kesabaran. 너무 계산적이게 일을 하면은 마음이 힘들어지고 조급해져요. Jadi kalau misalnya kita kerjanya tergesa-gesa atau misalnya kita nggak sabaran, pasti jadi capek ke kitanya. 그것만 버리면 어려울 게 하나도 없어요. 힘들 게 하나도 없어요. Kalau kita buang pikiran itu ya, pikiran kayak tergesa-gesa, pengen cepet-cepetnya, nggak akan ada yang sulit. 그냥 열심히 성실하게 내가 해야 될 일을 꾸준히 열심히 해나가면은 일은 저절로 돼요. Jadi tugasnya kita tinggal jalanin kerjaan kita yang tadi disebutin yang harus dilakukan itu secara rutin, secara terus-menerus, nanti dengan sendirinya hasilnya bakal datang sendiri. 물론 방향을 올바른 방향으로 잡아야 되죠. Walaupun tetap ya kita tujuannya harus benar gitu. 내가 쓰고 소비자를 만들고 미팅에 참석하고 이 방향대로만 꾸준히 하면요. 정신 차려보면 성공에 있는 거예요. Jadi tadi sekali lagi tujuan perjalanan kita ini ya sambil mengerjakan kerjaan Atomi ini tadi 3 tadi pakai produknya, cari konsumen, datang ke meeting. Kita fokus sama ini aja. Pasti bisa sukses. 제가 오늘 말씀드린 거를 잊지 말고 기억해서 실천하면 Nah, saya harap teman-teman yang hadir di sini ngedengar cerita dari saya ini, dan kalau ingat cerita saya ini, 우리가 가진 능력으로 절대 갈 수 없는 곳에 우리를 데려다 줍니다. 애터미가. Jadi untuk teman-teman yang tadi udah dengar, percayalah kalau misalnya teman-teman mikir, aduh saya kayaknya nggak bisa ke sana, tapi Atomi bisa bawa teman-teman ke tujuan yang pengen teman-teman capai. 이 가치를 잊지 않고 포기하지 않고 끝까지 함께 성공의 자리를 잇길 바랍니다. Saya berharap jangan putus asa, jangan menyerah. Kalau fokus, kalau kita mau mencapai tujuan kita
kita pasti bisa, dan saya berharap teman-teman semua bisa sukses menjalani bisnis Atomi di sini. 네, terima kasih. Terima kasih. Aduh, luar biasa. Ayo, luar biasa. Teman-teman, saya minta maaf kalau tadi ada macet-macet karena saya baru No belum tahu Oh. tentang produk 너무- Atomi juga. 너무 Terus ada yang 잘했어요. 너무 잘했어요. 감사해요. Anyo, Oh. 제가 하은, saya panggil Ayu itu saya bahasa Koreanya Haen. iya, saya minta maaf ya. Tadi Tadi ada istilah yang sulit juga saya Boleh. masih 하은 boleh takutnya. buka video? 하나 비디오 좀 이러면 좀 소개하게. 안녕하세요. 소개하게 좀 비디오 좀 열어봐. 이블링 똘롱 하은 Halo, halo. yang Ayu. Nah, oke. Ya. Nah, ini Ya. Haen, Ayu. Oke. Ya, tepuk tangan oke. semua. Thank you, Helen. Thank you, Ayu. Bagus banget kok tadi kita sangat dibantu ya dengan terjemahannya. Mungkin Ayu sedikit bingung karena mungkin nggak terlalu tahu Atomi ya. Tapi Iya. saya harap mudah-mudahan Ayu sekarang tertarik dengan Atomi ya setelah tadi mendengarkan kata Helen nggak susah menjalankan, hanya perlu sabar dan tekun. Oke, teman-teman. Iya. Sekarang Helen, do you still have time for question and answer? Yeah, of course, no problem. Oke, sekarang kita akan buka beberapa pertanyaan. Boleh di chat langsung. Nanti mungkin saya akan bacakan dulu ya pertanyaannya. Nanti mungkin Ayu akan terjemahkan ke bahasa Korea ya. Iya. Ya, oke. Yuk di chat yuk. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Atau mau langsung buka itunya juga boleh. Mic-nya Coba. langsung tanya sesuatu boleh. Ya ini lebih ke bisnis ya. Mungkin yang masih ada problem atau punya kendala gitu dalam menjalankan bisnis Atomi, mau tanya langsung ke Helen, boleh silakan. Yuk, ada yang mau bertanya? boleh catat di chattingnya ya. Boleh tulis juga ya. Ya, boleh di chat, boleh langsung, silakan. Yuk, kita pakai kesempatan ini, mumpung ada Helen. Kapan lagi nih, Helen sangat sibuk sekali. Ya, sibuknya karena Atomi, dia benar-benar full time di Atomi. Dia menghadiri semua meeting. Jadi apa yang Helen katakan, datang meeting, rajin meeting, benar-benar memberikan sikap yang baik untuk para membernya gitu ya. Kadang dia hadir di meeting yang dia sendiri pun nggak ngerti, itu pernah gitu ya. Tapi dia tetap benar-benar seolah-olah dia mengerti dan menghormati gitu berjalannya meeting itu gitu, sampai ketika dia mengajak member untuk datang ke meeting, dia dulu yang menjadi contoh gitu. Jadi kalau kita mau member kita datang ke meeting, ya kita dulu yang harus rajin ke meeting ya. Jangan maksa-maksa orang datang ke meeting tapi kitanya nggak rajin datang ke meeting. 이블링 ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke. Bentar ya. Sebentar. Dari yang ini dari Ibu Christine ya. Gimana meyakinkan teman-teman supaya Atomi ini memang bagus? 오케이. 이 애토미가 진짜 좋은 제품인 거, 품질이 제일 좋은 거 어떻게 사람들한테 어떻게 믿게 해주는 거예요? 어떻게 믿게 해줄 내가 수 믿게 만들 순 없고요. 무조건 쓰게 해봐야 돼요. 무슨 방법을 동원해서든 쓰게 만들면 그 사람이 판단하는 거예요. 효과를. Sebenarnya cara meyakinkannya cukup kita harus kasih dia coba produknya biar dia yang bisa nilai sendiri katanya gitu. 그런데 내가 그 제품을 써보게 한 다음에 후속 관리를 꾸준히 해줘야 돼요. 팔로우를. Oke, tapi setelah kita udah kasih coba mereka, kita juga harus follow up mereka terus gitu. Harus di 그 follow up 제품 lagi. 안에 그 제품 안에 들어있는 원료라든지 아니면 이 제품의 장점이라든지 이런 것을 한꺼번에 다 얘기해주지 말고 나눠서 그 제품을 쓰는 동안에 자주 만나면서 나눠서 조금씩 얘기를 해주는 거예요.
Oke, jadi bisa juga selagi merekanya cobain produknya, kita kasih masukan juga kayak ini kandungannya apa aja, yang bikin produk ini bagus tuh dalamnya ada ini loh gitu. Kalau bisa jangan dijelasin di awal semuanya, sedikit-sedikit aja. Oh ini tuh bagusnya karena dia punya apa misalnya. 네. Ya, oke, step by step ya. Ya. Ya pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya? Nah ya, jadi nggak gampang untuk mengajak member untuk join ke meeting gitu. Mungkin Helen punya tips-tips gimana caranya supaya mereka mau join ke meeting karena seringkali ditolak. 오케이. 그 사람들을 이렇게 초대하는 게 좀 힘들대요. 그 친구들 지금. 이게 어떻게 효과적인 미팅을, 그러니까 잠시만요. 네, 무슨 말인지 알겠어요. 말씀드릴게요. 네, 네, 답변. 미팅에, 그러니까 아까 전에 제가 너무 계산하고 그런 거를 버리라고 했잖아요. 예. 그걸 일단 말씀해 주세요. 네, Oke. 통역해 Jadi kan 주세요. tadi udah dibilang kita jangan fokus sama apa ya, seberapa banyak nih kita harus bawa orang atau seberapa sering kita harus ngajak orang. 내가 이 사람을 미팅에 초대해야지 생각하고 초대할 필요가 없어요. 그래서 어떻게 그러니까 저는 초대를 하는 방법을 이 사람을 초대해야지, 이 사람을 초대하고 싶다, 그런 생각으로 너무 그렇게 목표를 잡고 초대를 권하지 말라고요. Oh, oke. Jadi nggak usah kayak apa ya, di target gitu. Ini aku harus bawa dia nih, aku harus undang dia nih. 그냥 소비자들한테 이제 애터미 제품 전달하면서 가벼운 애터미 비전을 얘기를 해주세요. Jadi sambil misalnya ngenalin produk, bilang aja sedikit-sedikit tentang Atomy itu gimana sih, biar orang-orang itu sendiri yang penasaran gitu. 그러면서 언제 미팅이 있는지 알려주면서 네가 왔으면 좋겠어. 그냥 계속 그냥 가볍게 반복적으로 얘기를 하는 거예요. Oke, jadi kayak sambil gimana ya, sambil misalnya ketemu nih, terus kasih tahu, aku ada meeting ini loh, Atomy gini, mau coba datang nggak? Kayak gitu. Jadi nggak usah kayak melulu harus ditarget, kamu datang ke sini ya, atau besok aku harus bawa berapa orang ya, kayak gitu. 그냥 넓게 씨를 뿌린다는 느낌으로 초대를 하셔야 돼요. Kayak ini aja, kayak nebarkan bibit aja. Kita ngomong, kita ajakin banyak orang, tapi kita lihat berapa orang yang datang gitu. 그리고 미팅에서 들었던 인상 깊었던 내용을 적어두세요. Nah, terus kita juga buat yang udah ngehadirin meeting, selalu dicatat, jangan lupa poin-poin yang penting atau poin-poin yang emang buat kita tuh, wah ini bagus nih buat di-sharing lagi. 그래서 미팅을 초대하고 싶은 사람한테 어저께 미팅에서 이런 얘기를 했는데 너랑 같이 들었으면 정말 좋았을 텐데 다음에 한번 꼭 와봐. 이렇게 얘기해 주는 거예요. Oke, jadi bisa juga poin-poin misalnya yang kita pernah catat di meeting yang kira-kiranya bagus buat di-share gitu sama orang-orang yang belum tahu, sambil dibilangin aja ke orangnya, kemarin tuh aku dapat poin ini loh, kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, besok boleh datang, misalnya gitu. Atau 이런 aku harap 방법 bisa datang, soalnya ini bagus banget buat, kayaknya cocok banget sama keadaan kamu, misalnya sekarang, misalnya kayak gitu. 이런 방법으로 넓게 씨를 뿌린다고 생각하고 반복해서 누구나한테 미팅 초대를 하는 거예요. Oke, jadi kita nggak perlu harus nargetin si ini, si itu aku bawa, tapi kita coba aja ke semua orang yang kita kenal, kayak nebarkan bibit gitu ya. Nanti dari mereka pasti ada juga yang tertarik dan mau datang ke meetingnya. 그러다 보면 이렇게 나한테 얘기를 들었던 사람 중에 1년이 지나고 2년이 지나고 쌓이다 보면은
그때 미팅에 오기 시작하는 거예요. Walaupun nggak instan, nanti seiring berjalannya waktu dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti orang-orang yang kita ternyata dulu sempat ajakin, mereka satu persatu pada datang gitu. 그래서 내가 세운 계획대로 미팅에 초대 안 된다고 해서 속상해할 필요가 없어요. 그러면 애터미 사업이 힘들어져요. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang masih ngerasa kesusahan untuk ngajak orang ke meeting, nggak usah sedih katanya gitu, nggak usah terlalu merasa itu jadi beban. Aduh, saya belum bisa bawa orang. Kalau kayak gitu, nanti kitanya capek katanya. 애터미는 내 소나기에 넣고 내가 쭈무를 수 있는 사업이 아니에요. Oke, 다시요? 애터미는 내가 내 소나기에 넣고 내가 이렇게 저렇게 주물러서 내 뜻대로 만들 수 있는 아. 사업이 아니에요. Oke. Jadi kalau Atomi ini tuh bukan bisnis yang bisa kita kita pengen cepat berhasil nih dalam waktu jangka segini, atau kita pengen ngundang segini harus jadi, nggak bisa diatur sama kita kayak gitu. 눈이랑 뇌를 그냥 집에다 놓고 다니세요. Ini kalau di Indonesia ini sebenarnya agak nggak enak. Jadi mungkin jauhin dulu pikiran-pikiran yang nggak enaknya, taruh di rumah dulu gitu. 그냥 주어진 일만 반복적으로 하다 보면은 저절로 되는 사업이에요. Jadi mau hasilnya gimana, biarin, yang penting kita jalanin dulu tugas kita itu. Nanti seiring waktu hasilnya pasti. 내가 선택할 수 없어요. 시간 뭐가 선택할 수 없어요? 기간도 내가 계획할 수 없어요. Ya, jadi jangka waktunya saya berapa lama bisa bawa orang, saya berapa lama bisa menghasilkan yang lebih banyak, itu nggak bisa kita pilih gitu. 그런데 한 가지 확실한 건 다른 사업과 비교해서 애터미 사업에서 성공할 때 드는 노력과 시간과 비용이 훨씬 적게 드는 거예요. 결과적으로. Oke, tapi kalau dibandingin sama perusahaan lain, Atomi ini jauh lebih efektif, terus untuk harga produknya juga jauh lebih ekonomis, tapi tidak menurunkan kualitas. 네. Oke, thank you Helen. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anita, cuman kayaknya jawabannya kurang lebih sama lah ya seperti itu ya, dan 3 hal tadi supaya mempercepat ini. Keisia apa nih Pak artinya? Yang saya tahu cuma saranghe. 계좌가 18세, 20세 젊은 애들을 초청하는데 어려움이 있는데 어떻게 하면 좋을까요? 애들 고등학교 졸업한 애들 어떻게 초대하는? 그거는 초대하지 말고 내가 만들면 돼요. Jangan diundang, tapi kita yang buat. 뭘요? 초대하는 게 좀. 미팅을요. 어떻게 하는가 하면 언제 미팅이 있으니까 와라 하는 게 아니라 젊은 친구들을 딱 집중해서 초대를 하고 싶다면 지금 주변에 그 또래 있잖아요. 젊은 친구들. 내 파트너 아니라도 우리 그룹 안에 애터미 사업을 하고 있는 젊은 친구들 있잖아요. 그 친구들하고 같이 젊은 친구들끼리만 소규모로라도 괜찮으니까 미팅을 만들면 돼요. Oke, jadi bisa buat Kezia bisa bahasa Korea. Sorry Bu Ayu, apa boleh dikasih tahu dulu tadi pertanyaannya sebenarnya apa ya dalam bahasa Indonesia biar nggak bingung nih. Tadi kan Pak Timo langsung bahasa Korea. Jadi sulit untuk undang anak-anak muda untuk ke meeting gitu. Kira-kira gimana ya caranya kalau untuk anak-anak muda? Cuma tadi jawabannya kayak misalnya anak-anak mudanya yang bukan partner di Atomi pun ajak coba yang sepantar-sepantar bikin meeting group yang kecil katanya gitu.
member atom itu walaupun grup yang lain anak muda itu kelompok satu kelompok membuat mereka meeting sendiri aja. 그리고 직접 이런 말하기 아니에요? 이런 대규모 미팅 있잖아요. 이런 대규모 미팅에 바로 참석시키기 어려운 경우에는 친한 친구들끼리 소규모 미팅부터 시작을 하시면 돼요. Oke. Kalau misalnya susah untuk ngajak ke meeting yang besar kayak gini, bisa dimulai dari meeting yang kecil sama teman-temannya dulu aja, teman-teman terdekat. 약간 직접 미팅이라고 생각하지 말고 약간 미팅이라고 얘기하지 말고 그냥 치챗 수다 떠는 방으로 이렇게 몇 명이 모이는 거예요. 두세 명이. 그리고 반드시 3명 정도는 애터미 비전을 아는 사람을 모아야 돼요. 3명 약간 정도는. 그 직접 미팅 아니에요? 예. 그러니까 미팅이라고 얘기를 하지 말고요. 그냥 모여서 뭐 애터미 얘기해 줄 거 있으니까 그냥 잠깐 만나자. 아, 네. 가볍게. 그리고 짧게. 애터미에 거창하게 막 비전 설명하려고 하지 말고 그냥 얘기해요. 너 지난번에 머리 아프다 그러지 않았어? 그거 해모임 먹으면은 머리 안 아프고 좋대. 그러면은 옆에서 또 이제 애터미 아는 친구들이 또 거기에 대해서 긍정적인 experience 경험들을 얘기해 주잖아요. 네. 내 친구는 해모임보다는 MSM 먹었을 때 머리가 안 아픈다던데? 이렇게 또 얘기해 주고 이러면은 그게 미팅이 되는 거예요. 너무 젊은 친구들은 복잡하고 이런 거 싫어하기 때문에 그렇게 가볍게 시작하는 거예요. 그러면은 그런 게 있었어. 그러면은 이제 짧게 한 20분 정도만 미팅하고 그러면은 다음 주에 또 만나자. 다음 주에 우리끼리 또 이런 시간 갖자. 다음 주 월요일 5시도 괜찮아? 이렇게 하는 거예요. 그 미팅, 소그룹 미팅 끝날 때 20-30분 얘기하고 끝날 때 이제 너무 길게 하면 안 돼요. 길게 하면 다음에 안 오려고 그러니까 그냥 소그룹 미팅 끝날 때 오늘 너무 재밌었지. 우리 다음 주에 또 만날까? 다음 주에 또 올 수 있어? 뭐 5시가 좋아? 아니면 4시? 만날까? 그러면 그래 그럼 다음 주도 5시에 만나자. 그러면 그래 다음 주에 5시에 만나 하고 끝나고 그게 계속 이어지는 게 미팅이에요. 그러다 보면은 조금 애터미에 관심이 가져지고 그러면 우리 단체 미팅에 너 한번 와볼래? 그러면은 더 많은 정보 얻을 수 있어. 이렇게 해서 이제 계속 우리 큰 미팅에 초대를 하기 시작하는 거니까 단계를 밟으면 돼요. 네. 약간 이 얘기 그냥 이 얘기예요. 이해된다고요? 이야기하는 게. 네. 제가 바꾸었어. 네, 감사합니다. 혹시 이해됐으면은 그거를 다른 분들한테도 얘기해 주세요. Ya, gimana? Atau kerja bisa langsung bisa jelas kerja atau Iya, bisa. Jadi kalau misalnya untuk target market yang lebih ke anak muda, misalnya umur 18 gitu, kan mereka kadang lebih rada batu ya, lebih susah gitu diomongin. Jadi kalau rada beda sih sama approach-nya sama orang-orang yang lebih lagi cari bisnis gitu sekarang. Kalau misalnya yang umur 30 ke atas gitu biasanya kan kalau kan lagi apa ya, bisnis itu kan lebih penting ya daripada untuk yang masih remaja seperti saya contohnya. Nah, kalau misalnya untuk target remaja, misalnya tante, om yang punya anak seumur saya, misalnya 18 gitu, gimana caranya bisa me-invite anak-anak ke Atomi ini gimana? Nah, caranya tuh lebih ke cerita aja gitu, bukan suruh ikut meeting yang besar seperti ini. Nah, kalau dengan cara cerita gitu, mungkin 2-3 orang aja udah cukup, dan itu nggak usah panjang-panjang, misalnya 20 menit aja, sekedar ngobrol doang, kayak chatting aja biasa gitu, kayak ketemuan sama orang. Nah, katanya, misalnya kayak, oh kemarin katanya kepala kamu rada sakit, nah kalau misalnya, ini aku, kepala aku udah nggak sakit-sakit loh, gara-gara minum hemohim ini, terus nah gara-gara itu nanti orang-orang tuh jadi penasaran, lebih ke pasif aja gitu loh, bukan yang aktif kayak suka promo ini itu secara langsung, tapi lebih ke make, terus nanti orang bisa ngelihat sendiri itu dari kitanya. Seperti itu sih kira-kira.
요번에 다이아몬드 마스터로 수당 많이 들어오네. 원래는 91만 원이고 들어온 거는 세금 떼고 88만 원 들었네. Udah ya, Keisha ya? Udah. Ya, thank you Keisha, sarangnya. saya cuma bisa sarangnya. Oke, aduh nyesel saya nggak belajar bahasa Korea ya. Kalau tahu ketemu Atomi dari dulu saya belajarnya bahasa Korea. Oke, ini ada pertanyaan. Ini mirip-mirip lah ya seputar. Jadi bagaimana meyakinkan member menjelaskan kalau supaya mereka bisa repeat order, supaya bisa repeat lagi, terutama yang sakit atau punya keluhan, yang punya harapan besar minum Atomi bisa membantu penyembuhan. Iya, ini sebenarnya mirip-mirip sih tadi ya, jawabannya kurang lebih sama sih ya. cobain dulu, Kak. Iya, ya kurang lebih sama sih jawabannya kalau ini. Ada lagi yang mau bertanya? Yuk, yang tanya lain mungkin yang lebih ke apa ya? Yang lebih ke bisnisnya gitu. Ibu Lisen, ada pertanyaan? Ibu Ria, Pak Boas, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya rasa udah cukup. Atau ditanyain Keisha. Oke. Udah bisa jalan gitu. Udah. Oh, iya. 네, 오케이. 오늘 진짜 수고하셨어요. 다음 네, 주가. 감사합니다. 수고하셨어요. 네. 너무 최고 예, 잘했어요. 오케이. 너무 잘했어요. bagus ya. Kami hari Senin ini nanti ganti-ganti mau saya undang orang Korea. Jadi hari Senin khusus yang undang guru yang lain juga saya undang untuk orang Korea ya supaya kita banyak bisa dengar cara-cara mereka ya. Semua oke ya? Oke, Pak. Pak Timo, saya mau tanya satu. Helen, Boleh. ini nanti diterjemahin ya, terserah Pak Timo atau Ayu terjemahin ya. Apa rencana Atomi Korea dalam tahun-tahun ini ya untuk membangkitkan orang-orang untuk lebih aktif berbisnis gitu. Jadi ini kan masa pandemi begini banyak orang yang butuh ini peluang yang bagus ya buat Atomi untuk membantu banyak orang gitu. Di Korea ini sekarang yang dilakukan tiap-tiap grup, tiap-tiap center seperti apa gitu untuk semakin meningkatkan pebisnis di Atomi. Siapa mau terjemahin ya, silakan. Oke. aja. Saya aja. Ya. 오케이. 그 한국에서 지금 이 애토미 사업을 이렇게 성장시키기 위해서 어떤 그룹마다 어떤 방법이나 일을 성장시키기 위한 방법? 성공자들한테 애터미를 성공한 비결이 있냐, 당신만의 비결이 있냐라고 물으면 100명한테 물었을 때 100명이면 다 똑같이 대답해요. 비결은 없다. Kalau tanya ya, 비결은 bikin itu yang cara khusus. Cara khusus. caranya nggak ada jadi. Ada. Ya. Ada khusus ada 100 bertanya yang orang-orang sukses tanya. Ada yang cara yang khusus ada atau enggak? Mereka semua bilang cara khusus tidak ada. 내가 얼마나 성실하게 일하고 cara khususnya nggak ada. 내가 얼마나 성실하게 일하고 많이 일하고 그리고 시간 투자를 많이 하고 그리고 원칙적으로 일을 하면 내 사업은 커지는 거예요.
Oke, jadi nggak ada cara di Korea juga sekarang nggak ada kayak cara. Ya, silakan. Di Korea sekarang nggak ada cara khusus apa namanya buat ngembangin apa Atomi ini buat lebih besar. Cuman aduh, tar dulu, saya lupa. Pak, saya lupa Pak, tadi apa? Yang pertama harus kerja keras. Yang kedua harus membeli waktu. Yang ketiga harus yang ikutin sistem yang bagus, yang jelas, itu aja. Enggak ada cara-cara yang lain. 국장님 또 하세요. 네, 끝났어요. 비결은 없다, 결국에는. 네. Ibu Lia tadi saya tahu sedikit, tadi Ibu Lia bilang ada untuk orang-orang penting susah itu, orang bagaimana bisa ada mendukung mereka. Semua ada mendukungnya, agak enggak ada, cuma mendukung itu semuanya kita semua leader kita juga untuk supaya bangkit yang masing-masing grup. Semuanya caranya enggak ada, semuanya harus sendiri yang mengambil positif. Aku ya juga. Mak Yen juga. Oke ya. Pak, Apa itu? siapa ya? Mana? Ayu, oh ada, masih ada. Oke. Kalau ada yang nanya nih, kalau belanja di Aca Mall, bilangnya Aca Mall aja. Terus PV-nya apa bisa digabung di PV Atomi? Bilangnya PV aja sama. Jadi kalau belanja di Aca Mall, PV-nya apa bisa digabung di PV Atomi gitu? 이거 네, 한국말로 어떻게 얘기해야 돼? 제가 할게요. 그 아자몰에서 쇼핑했을 때 그 PB가 그 애터미 PB하고 동일시됐냐고 물어봅니다. 네. 네. 저는 더 제가 질문하고 싶은데요. 아자몰에서 구매한 것도 그 1년에 그 쇼핑 그게 포함되나요? 1년에 한 번씩 쇼핑인데 포함되나요? 아니요. 아, 그러면 다르게 구분해야 되는 그 1년에 한 번씩 구매하는 건 아자몰이나 애터미 몰에서 해야 되나요? 네. 예, 그거는 내가 물어보고 싶었어요. Saya tadi tanya, Acamul yang shopping, yang PB itu memang gabung. Tapi yang 1 tahun sekali yang kita shopping itu tidak gabung. Nanti misalnya 1 tahun sekali harus belanja ini, Acamul beli itu tidak hitung. Kalau mau 1 tahun sekali yang belanja itu harus di Atomi shopping mall. Oh, oke. Ya, ngerti ya Bu Lili ya. Bisa digabung Pak, cuman nggak bisa dijadikan patokan buat ini ya, perpanjangan ID ya. Ya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan bagus. Oh, tadi Pak Bernard penasaran nih, Helen udah menjalankan Atomi berapa tahun, lalu produk apa aja yang dipakai? Katanya cantik. 애터미를 하신 지 얼마나 되셨어요? 이거 질문하신 분이 있는데 2016년에 시작했어요. 2016년 dari 2016 그리고 어떤 제품 뭐 썼는지. 처음에 더 페임 써서 너무 놀랐어요. 더 페임. Pertamanya dia pakai The Fame, bener nggak The Fame? Terus dia kaget banget pakai itu. 더 페임 써보고 너무 놀래서 애터미 제품들을 하나하나 바꿔 써보기 시작했고요. 100% 다 만족했기 때문에 반복적으로 애터미 제품만 다 썼어요. 그럼 다 썼어요? 거의 다. 거의 다. 네. 그러니까 우리 4년 정도를 소비자만 했거든요. 4년을. 네. 4년 동안 사업 안 하고 소비자만 했어요. 온리 소비자. 그러면서 애터미 전 제품을 다 쓰게 됐죠. Oke. Jadi selama 4 tahun kan beliau jadi konsumennya dulu. Dan selama 4 tahun itu udah hampir semuanya dicobain dan semuanya bagus, semuanya memuaskan katanya. 그래서 애터미 사업 시작할 때 나 같은 소비자라면은 좌우에 20명만 있으면은 한 달에 200만 원 받겠네.
그게 생각이 됐기 때문에 나 같은 소비자를 만들기 위해서 애터미 사업을 시작했어요. Oke. Jadi kalau misalnya nemu konsumen kayak saya, katanya kalau ada di kiri kanan ada 20 orang, itu sebulan bisa dapat 2 juta won. 200만 원이죠. 200만. 네, 네. bisa dapat 2 juta won. 그 Jadi 소비만 해도 내가 수당까지 다른 이마트나 이런 다른 마트에서 사는 것보다 캐시백도 한 60배를 많이 받으니까 내가 나 같은 소비자 만드는 게 쉬울 거라고 생각했어요. oke. 잠시만요. 그래서 다시 말씀해 주시겠어요? 핵심은요? 네, 선교사님 말씀해 주세요. Ya, kalau mau berpikir itu kalau menjadi membuat customer seperti customer seperti saya. 네, 끝. ada 한 질문이에요. ada pertanyaannya, 그 사람들이 애터미를 소개했을 때 애터미가 다른 MLM 갖고 있는 부정적인 시각 때문에 우리 애터미 동일한 그런 애터미가 똑같은 줄 알고 노랑한다. 그때는 어떻게 대처해야 되는지 물어봅니다. Tadi pertanyaan yang MLM sama dengan MLM yang lain dengan Atomi ya, yang ada pertanyaan saya tanya. 그냥 그런 사람한테는 날 봐서 내가 슈퍼마켓 한다고 생각하고 내 마트에서 제품을 사준다고 생각하고 그냥 제품만 써라. 그렇게 말하면 돼요. 처음에. Jadi anggap aja kayak kita punya toko, terus kayak kita beliin produknya, terus udah kamu coba aja dulu produknya, katanya gitu. 이거 아까 질문이 뭐였어요? 다른 질문. MLM 그 사람들한테 소개했을 때 MLM이니까. Ya tadi pertanyaannya kan kalau misalnya ngenalin Atomi ke orang lain biasanya kayak oh ini mah MLM ya nggak mau kayak gitu. Dianggap aja kita kayak udah ini kamu cukup cobain aja dulu produknya, nanti biar mereka yang jawab sendiri gitu. Oke, hari ini udah cukup nih ya. Ya udah 4:30 ya. Yeah. Ya mungkin untuk Ibu Julian jalanin dulu aja, nanti Ibu Julian akan tahu sendiri kalau Atomi itu berbeda dengan perusahaan MLM lainnya. Nanti Ibu Julian yang bisa sharing sendiri, itu lebih mantap. Gitu. Jadi kita dulu jalanin, kita yang cari tahu dulu. Guru kita juga di rata-rata di sini hampir 80% tidak latar belakang MLM di grup kita, ya kan? Ya, bukan tidak berlatar belakang Pak. Rata-rata yang menjalankan Atomi itu leader-leadernya bahkan tidak suka dengan perusahaan MLM. Makanya ini yang bikin Atomi berbeda. Tapi kenapa para leader yang nggak suka MLM itu bisa menjalankan bisnis Atomi? Nah, ini yang harus dicari. Jadi ya emang beda. Tapi kalau misalnya tanya Helen tadi bolak-balik ya ke situ lagi gitu ya. Nggak ada rahasia khusus di Atomi. Jadi pakai produknya dulu, cari member, share dengan produk apa yang kita pakai, lalu pelan-pelan ajak mereka untuk mengenal Atomi lebih dalam, ajak mereka untuk join ke meeting. Tapi nggak usah distresin, kata Helen, pelan-pelan aja, tetap keep sharing, follow up member yang ada, ya cuman itu aja, jalankan aja, nanti pelan-pelan kita akan melihat bisnis kita, usaha kita yang kita kerjain tuh pelan-pelan nanti akan kelihatan progresnya. Seperti kata Helen tadi menaiki bukit ya, pelan-pelan mungkin nggak seperti kelihatan, tapi nanti kita tiba-tiba kita bisa nggak sadar kita udah nyampe di bukit gitu. Jadi jangan stresin karena kalau stres nanti akan capek sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada trik khusus, simple dan kata Helen tadi gampang gitu. Cuman perlu konsisten, tekun ya, dan sabar, kata Helen tadi. Oke, kayaknya itu rangkumannya untuk meeting hari ini. Sekali lagi, Helen, thank you very much for today.
Terus Ibu Ayu juga luar biasa ya. Ibu Ayu juga saya rasa pasti hari ini tertarik dengan Atomi ya, bisa langsung Pak Timo bisa di follow up. Seperti itu. Oke, yuk kita mau foto bersama dulu sebelum bubar jalan. Bisa dibuka videonya. Tolong jangan leave dulu ya pada saat sesi foto. Tolong jangan leave dulu, teman-teman hold dulu ya sampai benar-benar jangan sebentar. Ya, karena nanti takut ada yang miss nggak ke foto, ada yang komplain. Oke, yuk buka fotonya. Ada 4 halaman, jadi smile terus ya. Oke, halaman pertama siap ya. 1, 2, Helen take foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga dan keempat nggak ada yang buka video. Oke, yuk buka mic-nya semua. Kita mau sama-sama bacakan moto Atomi. Oke, yuk siap semuanya. 3, 2, 1. Menghargai semangat, ciptakan mengikuti keyakinan dengan kerendahan hati. Ayo. Thank you Helen. Thank you Helen. Thank you. Thank you. I love you. Bye-bye. Thank you Helen. Oke. Thank you. Thank you. Thank you. Tutup meeting ini ya semuanya ya. Thank you. Kamsahamnida bisanya. Ya. Saranghe. 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 Bye-bye.